আজি তোর হাবা ভরি দেবি ফুল মুহ সম্ভালি কথাবার্তা কর कौन से दिन घटना को तू भूली गलु अरे से दिन जेमिति कुकर्म करिथिल आ मो ठारू जेमिति दंड पाइछ आज भी सेमिति दंड पाइब मु तुम मानक भलर भलर कहि दउछि एठारू चली जाओ तुम मानक जदि जीवन प्रति लोभ अछि एठारू चली जाओ नचेत गंडी मुंड अलगा करी पठाइबी जमालय से पूरा नहीं एबे मंधार तो चारिदिक हेजिबारे भोकुआ राजा अंधार रंजित लाला मो राजा दरबार छाड़ी चली जा साला सही चली तो घर पचा कुकुर एटी भाई लांगो जाके चली गली हेले आजी वो साजी जाइछे गोटे सईता ताहले तो भलरे मो कथा मानिबो होबे যদি দম আছে ওঠা অস্ত্র যুদ্ধ পাই হই যা প্রস্তুত कौन कहिलु पापी तू मते युद्ध पाई आह्वान देउ हो रे पापी का पुरुष हिरु नुहे राजा प्रताप सेन अरे रंजित लाला ता बाहुरे मध्य शक्ति अछि ए तू जदि मते युद्ध पाई आह्वान देउ न तू मते युद्ध पाई आह्वान देउनि रंजित लाला तू तो मृत्यु को निमंत्रण करिछु ये बा अरे लाला मामा की विकलांग राजा के करिते ठेलारी पेला अरे देखरे गिरी सुंदर टुपकीर के धरी गई पेला मामा माइजिया फुल तो परिवार लोक होई पारंती विकलांग राजा संपूर्ण तू कोन जानिनो ठीक अछि मूर्ख तू जदि युद्ध चाहूं मु भी युद्ध पे प्रस्तुत अछि होवे बहुत बढ़िया अरे मां भाग्यश्री तुम्हें माने सेठारे रही थाओ रे मां बापा ए पापी दुई जन को मु उचित शिक्षा देई मो राजा दरबार रु विदाय करूछि बापा मु थतु तुम युद्ध करबा सी आबक नै बापा नाइरे धन से पापी मानक सहित युद्ध करिबा पाई मु तते अनुमति देई परिबि हेले बापा मु छोटे छुआ न बड़ होई जाई छी हां मु बुझुछि हे तू भी टिके बुझिबा को चेष्टा कर बापा ए पापी मानक उचित शास्ति देबा कर्तव्य होछि मु कारण मु हेउछि कर्नाटक राजा बापा ए फुला तोर जदि दम अछि मो पुओ झियो सहित लड़ाई करिबा छाड़ी दे तोर जदि दम अछि मो सहित लड़ाई करि के दे सब परिवार के नाश कर देबी माइजिया चुप रही कथा माइजिया उठा अस्त्र भाई बहुत सुंदर जैसे चले राजकुमार
ও বাবা আমাকে হত্যা করেছে। ও বাবা সেইদিন ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଭୁଲଟେ କରି ବୋଲି ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଲଙ୍ଗନ କରି ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲାମ। তুমি ঠকাচ্ছ। ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ଆଜି ତତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତତେ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ବାପା ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ। ତୁମର ମୁଁ କଣ୍ଟ ତତେ କରିବୁ, ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁମର କଣ୍ଟ କରିବୁ, କଣ କରିବି? ଆରେ କଣ୍ଟ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଦେଖ। ଆରେ କଣ୍ଟ କରିବୁ। अबे साले ओ देहरे हाथ दे देलु जे ओ छाती रे लियो लकई जाइयो। अबे रोहित लाला तू आज पर दिन पिता खतरे बहुत बड़ भूल कर छबे। ओ तो भोरीटा बहुत सुंदर अबे दिसे। तो जमल छाड़ी बिले मो ए साला नहीं चोर टोका काले चुपी देले दूध मारिबो बे! ए साला पुरी गोते धमक देउछु। हां बे तो जमल छाड़ी बिले मो ए साला जदि दम अछि ओ सहित युद्ध करके दे। ता ठीक अछि तो बारी जो सत्य अछि ए जाओ बाबूजी तो ओले ओ लोली अरे साला नहीं चोर टोका एक अछि तहरे वो प्रस्तुत अछि रे। ठीक अछि ताले देखो लो देखो दुनिया वाला की ভাবিছিলে কি ঘটি গলা। देखो लो देखो दुनिया वाला की ভাবিଥିଲି কি ঘটি গলা। রামায়ণ কি মহাভারত এমিতি কথা ঘটি নথিলা। যুগর দোষ না মଣିষর দোষ উপর বালা বি খোঁজে রহস্য। যুগর দোষ না মଣିষর দোষ উপর বালা বি খোঁজে রহস্য। সময় বি আଜି ଏହି কথা করে প্রচার। ভাগ্যর লিখন কে করিবান। 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 ভাগ্যর
লিখন কে করিব ভাগ্যর লিখন কে করিব ভাগ্যর লিখন কে করিব ভাগ্যর লিখন কে করিব ভাগ্যর লিখন কে করিব ভাগ্যর লিখন কে করিব ভাগ্যর লিখন কে করিব ভাগ্যর লিখন কে করিব ভাগ্যর লিখন কে করিব ভাগ্যর লিখন কে করিব ভাগ্যর লিখন কে করিব ভাগ্যর লিখন কে করিব ভাগ্যর লিখন কে করিব ভাগ্যর লিখন কে করিব ভাগ্যর